तो मान आम भिकारी हबू तू धर टिका कह धरनु ए आसबू तू कैमेरा मुना टे धरलु कैमेरा धर टे कौन सी आसब ना तू धरनु तू देखा देखी देखा ना देख कैमेरा को आसे कौन गोटा भिकारी गोटा सार्ट काटुची तू आसनु कैमेरा टेंशन नहीं कि डर देखी किसी आसेनी टाणुनु ध आसुनु बा काई तू सिम कहू लिंगराज मंदिर भिकारी हेबी मु आज तू कौन पी जाऊँ जाऊन पाठ पढ़ू तू इंजीनियर हबू मम्मी कहला तू कहीं वीडियो कर इंजीनियर हम तो बर्बाद भूमि देखी भिडियो देखा देखा तो सार्टा मत भिकारी हेबी समझ देखिए हसिले सुमे भिकारी देखा तो ताटिया दिए ताटिया देखी थाली दे दिए थाली ना थाली न छोटा ताटिया देखो मते हम भिकारी मागिले ताटिया के कोन तू सीए ताटू ये ताटिया नहीं अलगा ताटिया मुंडो खाबेल मो बु मुंडो का थबो चारटा टंका नहीं गई छी जो चाहिए 1 2 3 4 2 टंका चलुनी के नब हाँ सही थाली नहीं देखो बिना कैमेरा आगो बंद कर ली ये कौन हम ये चोरी कर ना बांधनु बटम बांधनु अरे से गड़ाई दौनु टिके था सार्ट ऊपर रही भल देखा जो भिकारी बाबू जो कैमेरा को आइले खाली जो बुलुरी पर कैमेरा पड़ जाता रे भाई सी बाटर देखा काटे 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 वही मुंडू ठिड़ करदेला मु वीडियो माने गोटे रील्स ही बनाऊली पूरा माने अलग टाइप गेटअप तो मुझे जस्ट बन के आइली अब इधर कोई नहीं है पूरा सुनसान है देखो कोई किधर नहीं है लेकिन बहुत जोर खरा होती कहीं ना बर्तमान मुझे क्लब घर को जी मुझे देखो किए किए अच्छा चलो ये खरा माने मझे मझे खरा जोर कि भूस कि खरा हो कमी हो दिस इज अल्टो बढ़िया यार माइलेज बढ़िया यही कार किण सस्ता सुपर मजबूत मुँह मुँह घोड़े शो कहीं डिस्टर्ब करिया चली बड़ा दिन तो देख टिके रुह मु जाऊँगी एक्चुअली माने रुह टिके रुह मो कथा शुण टिके रुह गोटे सेकेंड रुह मु जाऊँगी एक्चुअली मु जेज हिसाब से मुझे कि मुझे तुम गोटे झील खोजदेवी तो मुझे तुम बाहर करदेवी एक्चुअली स्त्री एक्सपायर कर तो जेज हिसाब से मुझे मजार कही कि
ତମେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଖୋଇଦେବି। ତ ଆମର ମତେ ରଖେଇ ବାସ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି କି ମାନେ ଝିଅ କାହିଁ ଖରାପ କଥା କହିବ ନା ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ରଖେଇ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ବି ଦେଖିଲେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅ କାହିଁ। କ ଆସୁ ଆସିବେ ଆସିବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆସିବେ। କେବେ ଆସିବ? ହଁ ଆସିବେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆସିବେ। କାହିଁ ଟୋକି ଦେଖିକି କିନ୍ଦିଆ ଜେଜ କେତେଟା ବାହାଘର ତମେ କରୁଛ ଟୋଟାଲି ତମ ଜୀବନରେ କେତେ ଟୋଟାଲି ତମ ଜୀବନରେ କେତେଟା ବାହାଘର କରୁଛ? 1000-2000 ଖଣ୍ଡ ହବ। 1000-2000 ବାହାଘର ସେ କରୁଛ। 2000 ବାହାଘର 2000 କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛ କହୁନ? କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛ ସେ କଥା କହି ହବ। ସେତେବେଳେ ବଜାରରେ ବଜାର ବହୁତ କହୁନ? ଏଇଖିଣା ଗୋଟା ଲେଖା 500 300 200 400 500 ଏମିତି ହେଇକି ଥିଲା। ଏଇଖିଣା 1000 ଏବେ ନୁହଁ ଏ ପରସେଣ୍ଟ ଏବେ ଗୋଟେ ବାହାଘର କମ୍ ସେ କମ୍ 10ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ହଁ ଏବେ ଗୋଟେ ବାହାଘର କମ୍ ସେ କମ୍ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଜଣେ 10ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ହଁ 10-15 ନେଉଛୁ ବା। ତମେ 500ରେ 2000 ବାହାଘର କରିଦେଇଛ। ହଁ ତମେ 500 ଟଙ୍କାରେ 2000 ବାହାଘର କରିଦେଇଛ। ଅଫି ମଧ୍ୟସ୍ଥି କାମ କରୁଛୁ ସେଇ ଆମ ଭଣଜା ହଁ ଅପିନା ବା ନେଉଛି 5,000 ହଁ 5,000ରୁ 20,000 30,000 ଅପିନା ନେଉଛି ଗୋଟେ ବାହାଘର। ହଁ ବା ତମେ ଦେଖିଲ 500 ଟଙ୍କାରେ କରିଦେଉଛ। ଦିଅ ଚଷମାଟା ଦେଇଦିଅ। ହଁ अब हित सलमान खान ଏବେ ପୁରା ସଲମାନ ଖାନ। ସତ କଥା ତ ବହୁତ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗା ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଥିଲା ମାନେ ବେଶୀ ପଇସା ନଥିଲା 500 600 1000 2000 ବେଶୀ ହେଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ 15ରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଜଣେ। ଖାଇବୁ ନା ଦାନ୍ତ ନାଲା ପଡ଼ିବ, କେହି ଝୁଅ ଦେବେ ନା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଟି ଟିକେ ଫିଟୁନି ତ କେହି ଝିଅ ଦେବେ ନା। ପାନ ଖାଇବୁ ନା ଦାନ୍ତ ନାଲା ପଡ଼ିବ। ବୁଝୁନୁ କଥାଟା। ଚାଲ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ପାନ ଖାଇକି ଦାନ୍ତ ନାଲା କଥା। ଯା ମାନେ କ'ଣ କରିବ?